बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो हरूफ सवामत के हवाले से है। हरूफ सवामत आपको पता है एक ऐसी तिस्माती ताकत है, एक ऐसी रूहानी ताकत है, एक ऐसा राज है जिस राज को जो इंसान जितना जानता है उतना ही वो नावाकिफ़ बन जाता है। यानी जैसे जैसे इंसान को इनका पता चलता जाता है वैसे ही वो इसको छुपाता है और इसको लोगों को नहीं बताता, क्योंकि ये एक ऐसी तलवार है, ये एक ऐसी ताकत है और ये दो धारी तलवार है। और तलवार का काम होता है कि काटना, इसने काटना है, या तो सामने वाला कटेगा या आप कटेंगे, दो ही बात है। इसका जो वार है ये कभी खाली नहीं जाता। हरूफ सवामत का जो नक्श है, जो तावीज़ है, जो अमल है, वो कभी रायगा नहीं जाता। इसने अपना काम दिखाना है, इसने अपना असर दिखाना है और इसने अपनी रूहानियत को ज़ाहिर करना है। अब ये है कि आपके हक़ में है या आपके दुश्मन के हक़ में है, तो इसलिए इसका अमल सोच समझ कर किया जाता है। अमल ज़कात तो हर बंदा कर सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल इंतहाई अहम है। फिर इसका जारी हो जाना उससे भी अहम है और फिर इसको इस्तेमाल में लाना ये उससे भी अहम है। तो आज हम इसकी ज़कात के बारे में बात करेंगे। तो इसकी ज़कात अमूमन सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण में अदा की जाती है और इसकी ज़कात इंतहाई आसान है। आपने पाक लिबास पहनना है, आप गुस्ल कर लें, सफ़ेद लिबास पहन लें, एक जगह पे कोशिश करें तन्हाई में बैठें, आपके पास साफ़ कागज़ हो सफ़ेद, उसमें कोई लकीर ना हो। आपने एक ब्लैक पेंटर लेना है और अपने पास आपने खुशबू लगानी है और उसके बाद आप वहाँ बैठ जाएं और आप हरूफ सवामत जो कि 13 हरूफ है हरूफ ताजी में से वो हरूफ जिनके ऊपर नुक्ता नहीं है, तो आपने उन हरूफ को 543 मरतबा लिखना है। और इनका जो मजमूआ है वो ये तैयार किया गया है आहद रसस तवाऊ का लबू। तो ये जो इनका मजमूआ है इसको आप लिखते जाएँ तो 543 मरतबा आप इसको लिखेंगे। लिखने के बाद आपका अमल मुकम्मल हो गया। आप दुआ करें और उसके बाद आप अगर कुछ आपने रखा है तो आप फातिहा कर दें, कुछ हदिया कर दें और उसके बाद आप अगर इसके साथ आप या काबिदू को पढ़ देते हैं तो फिर कमाल हो जाएगा, क्योंकि बंदिश के मैदान में हरूफ सवामत और या काबिदू ये दो ही चीज़ें हैं जो इंसान इनको पा लेता है और जो चीज़ इनकी रूहानियत को जो इंसान हासिल कर लेता है फिर वो कभी भी इस मैदान में नाकाम नहीं होता और मार नहीं खाता। हरूफ सवामत जब आप लिख रहे हैं तो इसमें यह भी बताया गया है कि जब आप लिखें तो कोशिश करें आप अपना सांस बंद करके लिखें। यानी जब आप लिख रहे हैं तो आपने एक लंबा सांस लेना है और अपनी सांस आपने रोक लेनी है। अब एक सांस में आप जितनी मरतबा लिख सकते हैं आप उसको लिखें और जब आपका सांस ख़त्म हो जाए तो आप लिखना छोड़ दें, सांस लें, फिर सांस खींचें, अंदर जाके रोक लें और फिर उसको सांस बंद करके लिखें, तो इसकी तासीर और बढ़ जाएगी। उसके बाद जब आप बाद में इसका नक्श लिखें तो फिर भी अगर सांस बंद करके लिखेंगे तो आपको इसकी बहुत तासीर हासिल होगी। बहरहाल ये कि आपने 543 मरतबा हरूफ सवामत को लिख लिया तो आपकी ज़कात अदा हो गई। अब आपने उनको अलग अलग काटना है और आपने उनको एक कपड़े में लपेटना है और आप उनको कब्रिस्तान में जाके दफन कर दें तो आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद अगर आप इसकी मदामत चाहते हैं तो रोज़ाना हरूफ सवामत को आप कम अज़ कम 13 मरतबा लिखते रहें, तो इसके साथ ये होगा कि आपका ये जो अमल है ये जारी रहेगा, क्योंकि हरूफ सवामत जो है ये कुल 13 है। तो इसलिए अगर आप इनको 13 मरतबा रोज़ाना लिखते रहते हैं तो आपका अमल जो है वो जारी रहेगा और ये अमल आपका ज़ाया नहीं होगा। अब उसके बाद इसका इस्तेमाल होता है, इसके इस्तेमाल का तरीका होता है। इसके इस्तेमाल का तरीका कोई बंदा आपको नहीं बताएगा और मुझे नहीं लगता कि इसको बताना भी चाहिए, क्योंकि ये एक राज है। दूसरा ये है कि ये एक तलवार है और ये दो धारी है। हालांकि इससे पहले मेरी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें मैंने हरूफ सवामत के ऊपर तफसील से बात की है, इसके नकूश दिए हैं और इसकी इबारात तैयार करने का तरीका दिया है, लेकिन अब मैं इसको नहीं बता रहा हूँ और अब मैं इसको छुपा रहा हूँ। क्यों?
کہ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہر کسی کو دے دی جائے اور ہر کسی کو بتا دی جائے، کیونکہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نااہل یا کوئی بلا سوچے سمجھے اس کا عمل کر لے اور اس کا آگے اس کو استعمال کر لے، یعنی اس کا نقش بنا لے، اس کا تعویذ بنا لے اور آگے اس کو چلا دے اور کل کو اس کا نقصان ہو جائے، اس کو حجت ہو جائے، تو پھر یہ ایسی حجت ہے کہ جو پھر کبھی نہ ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ صرف جو ہے اس کی زکوٰۃ تو بالکل عام ہے اور اس کا طریقہ بتا دیا جاتا ہے، لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ صرف ایسے بندے کو ہی بتایا جا سکتا ہے کہ جس کو ہم جانتے ہوں، جس کو ہم پہچانتے ہوں، یا ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہم اس کو یہ چیز بتائیں گے اور ہم اس کو سکھائیں گے تو وہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ بہرحال اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، بہت ساری کتابیں بھی موجود ہیں جو اس کے اوپر لکھی گئی ہیں اور ان میں تمام تر جو تفصیل ہے وہ ذکر کی گئی ہے، لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ علم ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کتاب میں پڑھتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ویڈیو میں سنتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ آپ کو خود بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اس کا فرق ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کی بڑی کتابیں پڑھی، بڑی اس کے اوپر تحقیق کی، لیکن مجھے اس کا مکمل جو آخری طریقہ ہے کہ ہم نے اس کے جو نورانی حروف، اس کے طلسماتی حروف جو تیار کیے جاتے ہیں وہ کس طرح کرنے ہیں۔ تو بہرحال میرا ایک دوست تھا تو اس سے میں نے کہا کہ آپ مجھے اس کا یہ جو لاسٹ والا سین ہے یہ بتائیں کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں، باقی سارا پتہ ہے، زکوٰۃ بھی کئی بار دے چکے ہیں لیکن استعمال کیے ہی نہیں ہیں، اور اب یہ آخری پوائنٹ جو ہے نا یہ اس میں آ کے تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے صرف ایک لائن مجھے 3 لائنیں لکھ کر مجھے دی ہیں، اور ان میں ایسا کہ وہ ساری چیز جو ہے جو کہ کتابیں پڑھ کے اور اتنی تحقیق کر کے اور اتنا غور و خوض کرنے کے بعد سمجھ نہیں آئی تھی، وہ صرف 3 لائن میں سمجھ آ گئی اور ایسی کہ اب وہ جو ہے کبھی دماغ سے نکل ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے فائدے بہت ہیں اور اس کے ساتھ بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا اس کے اوپر بات کریں گے۔ مجھے ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش محمد مصطفیٰ پس علی مرتضیٰ، دست راست امام حسن مجتبیٰ، دست چپ امام حسین شہید کربلا، کلید داود علیہ السلام، کفل سلیمان پیغمبر، نگہبان پاک ذات، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر یا رقیب یا وکیل، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، علیکن ملیکن خالقاً مخلوقاً کافیاً شافیاً مرتضیٰ بحق یا بدوح۔